কথা ଥିଲା ফুল ସେଜ ଆମ ପାଇଁ ହବ ସଜ ସଇଗଲୁ କେମିତି ମୋତେ ପାଶୋରି ଫେରିଆ ସାରି ଫେରିଆ ସାରି ମାଟା ମଝିରେ ରହିଗଲା ମଝିରେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हेलो गाइस, आई एम लकी फ्रॉम LP.studio यूट्यूब चैनल प्रोड्यूसर। आज आम मॉर्निंग जो बाहरी कटक पुणी गोटे नुआ गीत रेकर्डिंग दे मु जाऊँगी मो सह संतोष भाई जाऊँगी आमर नुआ फीमेल सिंगर जाना टुंगुरु आउ जड़े बस आम पछरे आउ गए नुआ टुंगुरु बल जड़े ये होचंदी आमर विनोद भाई परिचयटा विनोद माझी टमाटा मझिर रहिला मझिरे जिनिस छाड़देले केंदी हम ये होचनी आमर भणजा देखंदो हाय कर दियो जी ये आमर मल्टी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर विथ सिंगर भाई आज कौन गाइबो? आज इमन भाई को स्मृति रे फेरिया सारी गीत भी गाइबी। वेरी गुड नियो गाई दियो गोटे आपन दिए धरि थांदो लेखा बाहर को ओडी देखंदो भाई बहुत सुंदर गीत गाती एटा धरिया पड़ियो चारियाड तो बाजुची हेलो কথা ଥିଲା ফুল ସେଜ ଆମ ପାଇଁ ହବ ସଜ ସଇଗଲୁ କେମିତି ମୋତେ ପାଶୋରି ଫେରିଆ ସାରି ଫେରିଆ ସାରି ଫେରିଆ सारी फेरिया सारी गीतटी बहुत मन को छुँची आमर आउ जड़े भी भाई बस संतोष भाई सी भी गाइले नहीं तुम पाटे समस्ते लाज कर चलतु जाइछि मोरी फेरिया सारी फेरिया
ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ହେବ ଯାହାକୁ ଗାଇବେ ସେଥିରେ ଆମର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭାଇ। ଆଜି ଦୁଇଟା ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଜନ ବି ହେବ ଆଉ ଭଜନଟି ଉପରେ ମାନେ ଗାଇବେ ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମିସ୍ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଆହୁରି ପରିଚୟ ହେଇନି, ଆଗକୁ ମେନସନ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହିଡେନ୍ରେ ଅଛି ଯାହାକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ନାଁରେ ଇଏ ପରିଚିତ ଏବେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଚଳିବ ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ? ଚଳିବ, ଚଳିବନି ଦୌଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଇଡଲି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଆସିଛି ତ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆଜି ଆକୁ ନେବୁ, ଯଦି ଗୀତ ନ ଗାଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିବୁ। ଆମ ଭାଇ ଟିକେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସୁନା ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ, ତ ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ରଖାହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ମୋର ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ଆସେ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ନାଳୁଆ ଭାଇ ଜଣେ ବଇଛି ପଛରେ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଛ ସିଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ।